sini je 150 bedded Kherengbar hospital extension no khajagmani building abo khana chiangi renai ni जों ঠিক খাইলেখা ओमफ्राय सामुं रक्त ताबुक যত কমপ্লিট ইংয়া কোফানো মোটামুটি ओपीडी সার্ভিস ন जों আপাতত চিয়াংই রিগ্রানাই হিনি ওয়ানসুলাই দंलायो ओमफ्राय যত সিনি ओपीडी সার্ভিস প্লাস ইমার্জেন্সি সার্ভিস ভারত লাঙ্গই আবনি লগে লগে আর ও বিথি বরাই রিমা বাহারন তলাং থানাই আবনি লগে তাই ও থ্রি পরীক্ষাবো আস্তে আস্তে আর তলাংনাই এই কিসা বিল্ডিং রক কমপ্লিট ইংয়া তংখো আবার দদি দিন খাঙ্গাই जों কয়েকদিন বিসিঙনো जों আরো যত সার্ভিস চালু খাইরেনাই ओमफ्राय आबोनि लगे जों ताबुक आबो फुल फ्लेजेड चालू खायनान थाखाय तो सिनि आरो स्टाफ ताइबो गोबां नांगौ डक्टर गोबां नांगौ ओमफ्राय आबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेस चलि हुई दङ ओमफ्राय आबो रिक्रुटमेन्ट जखन कमप्लिटिं थाङो कारण तिन आरो डाक्टर ताइबो स्पेशालिस्ट डाक्टर नांगौ ताइ डाक्टर सिबिनो सिनि इनको मते 40-50 जन डाक्टर नांगौ आबोनि लगे नार्स रक नांगौ ताइ गुबुननि स्टाफ বিভিন্ন টেকনিশিয়ান রক নাंगौ আবার যখন রিক্রুটমেন্ট খাকে जों ফুল फ्लेजेड 150 বেডেড আবো স্টার্ট খাইরেনাই এই খানা আপাতত 12টাও जों আবো ইনঅগ্রেশন সিনি মহারাজানি yaktika जों আবো ইনঅগ্রেশন ন খাইলেনাই সিনি সিএম স্যার ইএম স্যার দंगायनाय ओमफ्राय आसोगन आबोनि परे नुक जागानो ताम ताम खायमा आसोगन फामबाय मीडिया रखनो बाय तै नाय तंनाय जत आखुते बुकुक सं लोक रखनो खुलुमंग याफारो चिनि तिनिनि प्रेस मीट खायमानि कक्तमा हाय जों सालकबा मरमि नासिं तंमानि चिनि टिटिएडिसि हाफांबाय तांजा Kwtal Kherengbar Hospital bokoro inauguration hangmai narok nuiman abong khaisini TTADC ni front view hospital abo kala tongto phanang chikon sakhe loge tei tongmani mo hospital mo puila sung jokhon sanction manfuro 30 কোটি টাকা যখন sanction manfuro G+2 ইয়াগুলো জন্য তইসা তাই কাইসা ফ্লোর particle extension tai 10 koti manfika abo bai total sini 40 crore ni o hospital lang kha ke G+3 ngsinai tamni bagai abo lo shasono ke khanao 14 मार्च महाराजानि yakti khai जों Kherengbar hospital Kwtal जों सेरेनाय किसा लेर लाइखा तांलायनानि कचारो जे नायनाय ओ हॉस्पिटल नि न जे कॉन्ट्रैक्टर सामुं तांग्रोनाय बोथै थांगा खामरां नै मणिपुर नि खरकसा नागा बकसाराव थै थांमा बाय ओ कॉन्ट्रैक्टर रक वेंडर रक बरक किसे सामुं दिले अंखा चिनि एडिशन बखाक्ति कुनु दुर्बलता करे जों एडिशन बखाक्ति जों मनिटरिंग खाइ जत चिनि हेल्थ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जों मनिटरिंग खाइ दङ किन्तु ओ बरकनि जे सामुंमाननाय रक बरक थै थांमानि बागै कासारा किसे पेरियड प्रॉब्लेम थांगा एके जों ताबो खानाव हयतोबा आव जों चिनि टेन्युर नि बिसिंनो जों साइटिक मानि जत स्टाफ नावै जत नार्स नावै जत निनि तामाहेने टेक्निशियन रनो नाय जों फुल प्लेसेस चालु खायने हेने और निनि सर्जिकल यूनिट पीडियाट्रिक यूनिट ताई गायनी ऑप्शन गायनी यूनिट मेडिसिन यूनिट जों चिनि टारगेट ओ काइब्रै चेरे रोगनि बुरि रोगनि सर्जरी ताई कैसे हंके मेडिसिन ओ काइब्रै डिपार्टमेंट जों कहां के और हॉस्पिटल चिनि Kherengbar हॉस्पिटल जों चालुनान बागै टारगेट सिटी स्कैन नि सिमी निनि सोनोग्राफी नि सिमी ECG থেকে আরম্ভ খাই एक्सरे एवरीथिंग चिनि और तंग प्रोविजन जों नारजाक इवन ओटी बाहिनि सिनि दुइटा Kwtal बिल्डिंग मॉडर्न ओटी एकदम ताबंनि जतनि से Kwtal को ओटी बाहिनि जों और नारजाखा चिनि हॉस्पिटल ताबक जतन से Kwtal को हॉस्पिटल माने एकदम मॉडर्न
tabok ni national health mission ni boroni guideline অনুসারে যেটা जों খাইমানি or fire safety tongnai mane hor nangkha ka hor buthalang ni tongnai or rugini bage oxygen ni pipeline tongnai or tuini nini waste water management mane kabama line airport ni central AC kisu kisu jago chini bed rogo central AC tongnai किसु किसु जागा स्प्लिटर एसी तंगनाय अबनि बागै अबंखा त्रिपुराओ एवं चिनि एडिसिनि पुइला कतर सामुं अब हाई कतर सामुं एडिसुओ कमप्लेक्स सामुं कुतुक सामुं चिनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट राव नाइकोलिमस माखया एडिसाव आसुके कुतुक अब गोबां जागानि एक्सपर्ट बरनो मेडिकल नि एक्सपर्ट नि ऑक्सीजन नि एक्सपर्ट कारेंट नि एक्सपर्ट और लिप बुतंगनाय और तै कैसे के आनी मुचुक माने मते जेहेतु डिजाइन खाइजांबा राजबार न हायो कुसुबो दम अब खाइने नांगो बखरा यांबो बखरा हिगे अब चार ताला पायासा बखरा न खाइमिया चार ताला ने बागे रां तर हरका जों चार ताला ताबो रं खांगा के ओ तैसे समय नांगो कुजुनि रं खाके तलानि सामु रमैमा यांलाय तंखा aboni bagi chung tofano ground no chung pairi lekha pai OPD no chung tabo ground no sewoi arono OPD chung tabo cheng side ne truk tabo next month ke ni first floor chung completing nai take se mane ke third floor erpor ke vertical extension erpor lift ni pore hinga ke chini somosto equipment chung truk equipment tabo dana ni chesta khai tong ek obong kha chini hospital ni tabo chung उद्बुद्ध बा खाना इनॉग्रेशन खाने नहीं तो मने महाराजा ने याक्तई जों खाना अब इनॉग्रेशन खाइ रिलेशन अब बगे जत खागना ताको बको रंगनो गाना गिनी तंगनाय कसा हासल तंगने रंगनो फाइ नाय सं नुक सं ओइ मानजा खाने ने बगे जों एदिसे हाफांने फासिनते नरनो कक तमाबो साहारो कक बहायनो हरो नरक जतनो साइमान खने चिनर खेरेंबार चिने हॉस्पिटल ताबो आयुष नि बहायनो ट्रिटमेंट ओंगो आयुषनि मिनिनि थेरापि रकमो और होमियो बुतंगो चिनर चेराय बहायनो आचाय गोबां चेराय आचाय नरक साइमान वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सेकेंड लार्जेस्ट चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल चिनि हॉस्पिटल तै कैसे खानानि बगे कक्तमा काहामके खाना चिनि हॉस्पिटल इनॉग्रेशन न तयै कताल हॉस्पिटल सियांसाइ रजमन तयै जों सालनि कैसे हेल्थ कैम्प नारका स्पेशल हेल्थ कैम्प अब उनका डॉक्टर दर्शना दत्त बोंखा extensive clinical experience cardiopulmonary intensive care unit ni Apollo hospital ni jotani se bakha heart disease lung disease ngi tongoi bokhoro mihimnai shaskosto hamanai meya bakha sao obhayin tongne rok free of cost norok Apollo to the norok bobai naijangna ni hike ba orot tripura to kri bohai doctor হয়তোবা কলকাতা হয়তোবা চেন্নাই হয়তোবা দিল্লি হয়তো বেঙ্গালুরু নংমা থাংনাই বক খানা চিনর খানা তাইতাই যেন চিনর ফাইতো নর অবাহাই কার্ডিক রিলেটেড কোনো বেমার তংখাকে রাং খকসা নাইয়া বিথিবসং ফ্রি রিনাই নাইমা বাহিনী ফ্রি খে নাই রহনাই হেকে নরক যদি ফাতারা নাই যাকে বহাই ডাক্তার অনকে 3000 অক্সে টিকেট নাগো নিনি তামিহিনা বনো কনসালটেন্সি ফি চিঙর বনো সালনই অবাই তমন চিন্তি প্রাসারক তংই তংখাকে প্লিজ নরক খানা নরক 10টা ni bisingo chini Kherengbar hospital Kwtal building no chini doctor Darshana Datta bo phaitong Kolkata ni expert chini o bakhani mane cardiopulmonary koni bakhani bemar tai lungs ni bemar bakha sopong ni bemar rokno naine ni bage hige asukno o kok sana ni bage no tini media rokno press meet khai lokorokno saklaina ni dingmani abongka chini Kherengbar hospital ni kaisana mang telefonogo chini ora to technically chini bahike bo rumo tamongnai boro oti tongnai boro chere rokni ko tongnai alkal kajon blood bank theke arambo khai chung samosto provision narala ita kise taisung piu saka je chini age to chung CSC 50 bed ni CSC salwitong tabo 150 ta bed ngai nichoi 24/7 nang hopung salpung sini ambulance service tong sini financial morgue nang or sing
nini postmortem khaine ni busung kaisa ko one shok lai tongo eke abo full fledged kaisa hospital tertiary care kaisa hospital ngai aboni bagi chini medical staff nangnai nurse nangnai technician nangnai gobang ma night guard nangnai GDA nangnai gobang ma staff sang nangai tongo eke chung tabok jehetu hospital bo chini tabok pai tongkha chung khanani aste aste chung tabok recruitment behind chung nanen phajing thangi tong processually tong tai chini manui je x-ray sonography CT scan ke blood bank ni samung humorok abo joton tru khlailai tong joton hambai tru mane installation khaisine te ko installation khainai unit kaisa kaisa ke tese udbudon khai thangnai chung tin chungna rangna saune tini ni chimi hinke oro x-ray changjak chinai khana ni chimi ke sonography changjak chinai jot protek tana chung information di thangnai up to date habong ka tabuk khaija ge tong rane tabak OPD chalo OPD chalo rane ke sar tomong lok chini oro to OPD to 10 tan chimi ori ko 9 tan simi 9 tan chimi abo agini je timing abo am tin tong mai ke ulo se machine shop ya ko angkai CT scan no ne khai room rok je to complete ng ya ko room complete ng khai no standard khai abo log le tu phena karon rang su no le place khai jak angkai x-ray bo sung abo x-ray khai to kaisa installation nungin thaka angkai kisa procedures tong ko siang nan bagai angkai abo pai khana siang ri ja khana ni ini kira ke ko time ro 12 ta 12